Znakterikeşite, na telekanalı efiri Информацион рауагъд Абон, студия Хуриты Батрадзимæ Абон efiri. Къуайсайы кæронмæ бахæццæ, донуадзæн хаххы цалцæггæнæn куыстытæ. Абхазы оппозицион тыхтæн бантыст, разы лæууæg нысан сæххæст кæнын. Рауль Хаджимба ацыд отставкæйы. Дортар дар куыстцагзан цкинвалы биревладзгун хазарты картата харзорестал. Отсаз дар стыркустар здахтарцавзан республикаи царенвата проблемæ аскуыццаг кæнынмæ. Инвестицион программай фалгатты арасцавзысты бире фатирун хазарты. Respublikای Царенхазарты арастад адартарудзан дуамин сазамазы. Ацазы фавдма Республикай арастар цавзысты цалдар бире фатирун бастыхай. Дуа бире валадзагун бастыхай саразысты царзы микрорайоны. Значит, начато строительством 2 75-квартирных жилых дома. Это на улице Губаевых, там, где вот 2 дома построены сегодня. И на месте старого общежития будет построен такой же дом. То есть у нас мы получим полноценный микрорайон. سرادر خط قایتار تونج سدست تسماز بیرولادزگون خزرت ترجتندر قایتار تونج کارون سفون زوالزگون خزاریز ویدرات ساز کارونمە ارتساوزن دیمانداش گوند آواریون بستخای بنات آز کارونمە فزنزن نوگ نرکن دومن تنزواب چیدتا آخم بستخای ابد کستها در قاونس فهممە دوامین استزاماز کارونمە یا بنات آرست در سوزن اخصای فاتیره کم و آخم بیرولادزگون گروپوس سران خزرت داشت در آرست سوزست ریسپوبلیکای رایون در В этом году начнется строительство, предполагаем мы начать строительство таких же жилых домов в районе текстиля, это по улице Астинской, работы должны начаться. И будут реализовываться мероприятия по строительству 2 жилых домов 18-квартирных в поселке Джава. Это по типу того дома, который уже в Джаве был построен. دوامین سدم دوامین دوند کگامست خوزار یرستون سالتالون اکونومی گلراست اینوستیسیون پروگرام فیدارگوند ارتد اخسان خیتادو رابط کاتسواق درتد دوامین انودا سماز آپریل مای راخیتان گوند ارتد 4 میلیارد اما اردگ من سومه اما اینوستیسیون پروگرام ما خاص درتد است فنزای دوام مازال دوامین سدم از اینوستیسیون پروگرام سخست کەنن نسانن راخیتان ارتد میلیارد اما اردگ سومه شرکت‌ریگینا کُوыстытæ داکوماریتات فادیما اینفورماسیون رواگъд Абон. Дөвөндекеге марта Абхазы вағдар сәбзісті президентун әвзарстыты. Осы бәсті президент Рауль Хаджимба барвенде отставкæйы ацыд оппозицији цепар бонун акцитæ фестиюеген. Абхазы әртсәвәк политикун сауты фәділу тедеті рузе репортаж. Абхазы оппозицион тыхтән бантыст саразы цæххæст вәртөй сæххæст кәнын Рауль Хаджимба бархия ацыд отставкæйы. Ныр республикаис ног президентун взарстыты кәсарыл. Вдонуагъдар сәвзісті дөвіндік кәгәм марты. Асаугазы Абхазыцы президентун взарстыты ағтөй. Вдон хатсәктә растыл нәніматтөй оппозицион тыхтә. Акций хайадиші тәстір кухам зәғдимәсін бәлдісті ног президентун взарстыты ağzını растәк нысан кәнін фәділ Централун взоран комиссия куыстытæйын агыл. Назначить повторные выборы. Централун взоран комиссия рахаска фандун фекусен кутта ваттар ویفاق نرازند نخملود آکسی خیادیشتن اپوزیسی وаттар فیدارای لود یا سایراک دومنل پاتسا خاد سرغلوگ یا کست بارتای یا خیسری بارکننل راول خاجیمبا و رسیه فدراسیه اداستیناد ساویت نمردار خدیوگ راشید نورگالیه و خیادیستی فیمبلد اپوزیسیون تختلی دیرتا اصلان بجانیا اما الخاص کویتسینیایم اپوزیسی مینورتا پاتسا خاد سرغلوگ نخمه را رازمکوتوی سایراک دومن سمایوی یا خیفند مگسکن وازا президент بنات راشید نورگالیев دو فارسمی نورتم در ارسید سمای میدکاگون политикун кризис собирай Скуыццаг кәнуй. Мы обозначили ряд вопросов, решение которых приведут к стабилизации обстановки. Севзаргавар Арбинюн кәнін нысанан сухумма ارتد و Россия Федерации президенті Хусканак Владислав Сурков در وی در فیمبلد راول خاجیمبا اما اپوزیسی مینوردیم و من کسکی از نون ایزر اردم میدینگ خیادیشت یوکرد سخوم پرزیدنت ادمینستراسی بست خای رازای آسد است پاتسا خادون داچای رازمم سران و سرست جود پرزیدنت
Оппозиции минавартана бой قوستوی قاقنجت دومنتم اما ناپرخسته. وی فستادم مراخست ریسپوبلیکای فسراینا قطعت راز مینیستر سرگئی شامبا اما باکاست یک وست بناتای آتساون فدل راول خاجیمبا یک وقت داکومنتل با فستاوی. Ставлю вас в известность, что я слагаю свои полномочия президента во имя мира и сохранения стабильности в стране. Цепорбунун нахмалауды акций фатис. Дуындык кагамьон вары республикай райдайдзан президентун взарстатам кандидаттар размаканын процесс. Наридаган барагу Абхазы раздар президент Рауль Хаджимба. Яхи фандум магаска. Нок президентун взарстата хаят кайнал райсцануй. Тедет розата татаксана информацион рауагъд Абон. یوندس میانواره یسار دیاخیسن خوصار ایرستونه و رسی فتساک اخست برج مینوار کارجات ایلبروس وی آسو بنات فکستا دسازم سترخای بورد بخواستا خوصار ایرستون اما و رسی اخسن پادسا خادون آخاستتا رازمسدمه Երստոնալրցդ ստերզիան յասորդայ ախիցեն կարջիաթը Էլբրուս զնդգոнд վարասյակ դիպլոմատ բիրաստ ֆակոստա խուսարի ռստոնը նաբաստայ ֆծագ վարասյակ ախաստ բարժմինավար կարջիաթը Էլբրուսը բաղուդը կանզստկուդ քուրդիաճն ալը խոտտարը խոսմացդ տա ադայ մագայ պատրիոտայ կացի յասորդ ասնվունդ կուտա ֆդբաստեն служба կաննան я профессионалун архайд итагай ва юкута яуда қадима адам я халарадун ама қарм ахастима фарастазы карджият Эльбрус апат тыхтәй дар архайд тахусари рестона мавараси федерации хсан бассинат фидар каннел. Главный партнер определен для Южной Осетии, как и для Абхазии, это Российская Федерация. И Южная Осетия, как республика, является субъектом международного права. Вот с того самого дня, с 26 августа, когда последовал указ российского президента о признании ее. Խուսարի ռստոնը վարասի ֆեդերացիա խաստ բարջիմինա վարայ կարջիատը Էլբրուս ֆակոստա դուվամինստա մոզայ դուվամին ըֆտասամ ազմամ վիրազմատավը թուրքմա ավտամա ֆեդերալուն ագենտադը դարմինա վար վնաֆագանակ երազը լավակ խաստան տշնայ խաստկանակ բարնձինոդ անկարակ արֆ ալը խոզոն զոնն զինա տխիսավ կոստորզակ ապատ ացմին իվջտավումա նախոսկոտոյ ախորգանա ջկոստդար վի ֆակոստա ցագաթի ռստոնը ախորադը մինիստրայ ոդ ռեսպուբլիկա մինիստրտը սովետովանք յալը վարսուն արխայդլ յուզար դիոնվա Эстер Фалтарзинот, Амакурохунзун, Карджиат Эльбрусан Скуттой Эстеркат. Конечно, на предложение направиться в Южную Осетию на работе в качестве чрезвычайного полномочного посла я принял с большим волнением. Это, я думаю, связано с рядом обстоятельств. Ну, прежде всего, предыдущий опыт работы дипломатической позволял мне, так сказать, занять столь высокий ранг и столь высокую должность. И, кроме того, как мне представляется, достаточное знание обстановки как на севере Осетии, так и, собственно, в Южной Осетии. Карджиат Эльбрусала хаттар цаскомджинай хаст куттай разы лавак хаста хусарирес донестер кадам арх куттой варасак дипломатан ацыкост коды хаст куттауи савиттой нагу хусарирес доны варасяк дипломаты бира фалтартан. Гобостагонда кумаритаты Фатима информацион рауагъд Абон. Карджиат Эльбрус хиветта ама аввах садаман яхи ама депутат нумай مسئله نخست زاختا پارلمانت سردار تاتات الان. نرتان در تیمتم. وزور قوایسایه دونوادزæن آرسترسد ایفغد انوساستو. دوامین الود سمازوی цалцæггænæn اینوستیسیون پروگرامای فلگتن. ویزور قوایسایه دونم بردگانن آرسترسد می فرستاده فنزایت پرامازه و دای فستم از خن کست استایرستک در کزاغن قوکوتای خیون همان پرخ. کفدا بونت سرجتن سکرانایتسد ساتک سودون. و سرام مواورفین نفدل بیر خطت باتسدست خیتسادوانک تدر. آفگوست مای راید توی آرازن اما وزال تصال منیر بالاودست و دمسن آرست فتسیس. آرستم مدرنیزاسی گندرسد دونم بردگانن سایراگاغست. تفیدارم کتو یک اول تکودتی آفتمیدگای در. آتسکست تکود باند آفدست قوایسایه گورت موقس قوت دون ایفتون کن قطاقل ويفادلن رازرتا город администрации Сарглавак Базата Геннадий. В головном сооружении водозабора усилена наружная несущая стена и внутренние стены тоже усилены. А модернизация заключается в том, что построено два отстойника, мощных отстойника, где вода будет отстаиваться и будет потом следовать к Къуайсайы. В 2020 году вода, которая потребляет поселок Къуайсайы, станет чище.
Arastadun kustătæ kutat zaurayını çaren otun komunalun xazarad. Gurat Къуайсайы администрации sarlavajını xastam gaska kustătæ kundırsidist ghatçinay. Hamiya nefsis kuxtzin tadzikaynavezan. Otzdunay Къуайсайı tapayda kanins ermester saxazart o nуазыны. Hama wifadalaxşyagu цәмәйва modernizatsigund. Juta Oksana Bogatazis telekompani Информацион рауагъд Абон. Куыстцаг схинвалы бирела дзгун хазарты картата харзарастыл. И выдаздар сармагун кустардыздахцат алсыфадыздаханам. Город администрации асас در نوگه رونالدن بیره ولادگو خزرت رست کرت تخرزار است اسکنن کستما. آصف دزدخانه دوامین انو دست همازه در باکون درصد استر کمپلکسون کست. کرت ترصد است آسفالت کن سوار توی بارجورت در. نردر تا کرت تخرزار است اسکنن کستما رونالد است وقت رستجم. Плановый Куыстытæ улица на привокзальный район, шамеуш дворта благоустройства равнолам. Орус чалендж на сметный документация шаттакханенч ма кутар на документация для шаттавджин автобовнолжистам на Куыстытæ. ацыд схинвалы вангтал бакун درصد استرکوز گورت تا خصفایی و نفدل کستتæ خست کوتا گورت администрации цалцæггæнæн арастадон управлением. Энгештер костаршедис соростой нам суровенгел остаршеди дворта благоустройства дворов Сталиновенгел. آخام کست آن بیره رستک کن نیکورتد وی فستی وگن بیره ولادزگو خزرت کرت تاودست ازل لگووره آمرمس آسفالت نیسکالت فلما انزاگونه آراسگارشت اما منگاغوست تالوارسن بردست برونه او باوتا نر امبلو نگمه ارکون چیرتد وزه بیره ولادزگو خزرت کرت تا آیف افسناید خوز اخسون زینات خسته ترجتن چرت قطریگینات سوزیت ماریان نگوزت تات سرمد Информацион рауагъд Абон. Irtındasam yanvarı нысан gund çæuы zarun nugas nefedelta ası bonan levertuy sermagun нысан imek. Nug bonal kutqawe embalan uyfadalu utata alunay reportaj. Alle gezondzachen kharinak tawali waqta artkhurun bagana gomal tsachchungul tima bastu nugbune izar hasbunan nafadal taster нысан lavertuy nugbo mayu nafadal tasakhifat takotoy razvalgau fazzaje batsakhstoy tsxtetam halchi dariu tırdı tasamay safengodayd berkatchen umawadana qanazdar asawzan khors amanitz tsukhozeste binuntam artkhurun ester нысан god nugbune fengel vmanamaway bastu artma khurima skottoy ester godana khozem yamidagiyun bavar توی لستگخ صوتا قنبیل مور خور نمگوتا ارت خورونن نودگنن اتاگونن بخارن. خصا کمر خود دایت یودایت آمونچن خصاجن قنبیل کمر خود دایتی فوسی قزنگ خور کمر دایتی خور قزنگو دایت میوس قمپ خلط کمر خود دایت گویدون تادم سفوس تمی خوس فاگو دایت سنزمگ محوی نسان کتا فلانر رسته جاشت خورون کانن شاتر مستر با کانن لستگ خصاته اما بینون تصالو دست یال خالی و یادی خودتوی یا خوز در اشت خورون آرت ایده خور خزرادی خور خزن تنتایون سارستوی افخمی بودی اما یه ندیخ تکوتوی بینون تصالو دست یال خالی کدام یه بینون تایشی فندا گلودی میورچاینا گلودی و من در یه خای رخیشن کوتوی اگر استمیو کد خزار چند زودی امیو سوالونن قامه داید و دیو اوس سوالونن در خیر خیشن کدوی و مایی در نبینون تایوزن اسمه سمی از اسفل در کدوی کد خیشت خورون خای و من در راتوی هفته مای نگبونه اخسویرون دم مواد آخم ورنات در اخسویرای سوم ساعت قم سقداید کاخوس داید و دوین مات توی و مخزارن خورز نو سخک تمیو زنکور کباس داید کوی و دیونی چیرات داید و نسان کد تا زغگه خیارتا خستد امن قاون برکادا خستم هفته ما ایرون دم آخم خزار نود اما سکورای فردگ سخزار نود دارت توی وی کمه نباونا لنمو در مستر آزیو خاد اما وی در خزار خیسترن نگبونه ایزر سکف تویو سفن تایوزاخ توی ورنت تاسا سقط تک تخورس کیات سوزستم نگبونه ایزر میو فسی و ترسخی تنگ ست تکوتوی قازگه خودگه خزار مزیلگه یوی آروستوی نگبونه خسف میو سکوتوی سلگوی مکتب سلطه آل خزون سرت نفت آل خزون سرگویت نفت میو سام عرفه کنم ما چیر بود صداو دونی بسا بارفت توی ساسفلتن داری بسا رات توی اما وید خیلی ما راجر استجد سیاد چینک تودی سیگان فیت دودیس کتسم استاد چیناگه دو دیوان توس باسلتا ما سکر کشت تدر سروز گتل داری بسا رو ورد توی رای سوم اما یو سم چی شدی خزار ما عرفه کنم ما هاو دون داری بسا رفت توی
نوک فسته دکاک بون رایس و میو خزار مچی فوازگ و من استرنستانی وقت توی یک آخ باوردن وی قامه و دایت نل گویماگ و منال گویماگن خوز درک آخیز آزیو سل خورسکو آسد و دیو آرفای نخسته زرد توی چیو سن فوازگ نوک بونه و من نظر و نوگاز میو نفدلتا فقوم الکوت توی خود تدر استایی وی فسته بوند سکرزی اربا خود توی سخکتم نوک بوم انرقصه انقل مکاستست فاسیوتر والله در تا چنسون چجته عمله بوتم آسه بوند و دون دست نفارس توی سمی بازونوی دارت در سمزن قلمکسه وی وطات آلونا وستات زاور تاتات اکسانا اینفرماسیون رواقع دابون آخه و دستنابون خبرتم نرادو فیلم بعد میفیرم